अब म छोटकरीमा एउटा कुरा बताउँछु अनि सक्छु पनि And I will tell you a very short thing and we'll close. किन मेरो 1 घण्टा मात्रै हो Because I have only given 1 hour. धेरै विश्वासीले लाइटली पाप गर्छ धेरै विश्वासीले लाइटली हल्का प्रकारले पाप गरिबस्छ Oh, sorry. The many believers, they fall into sin very lightly. किन यस्तो भएको Why this has happened so? अनि हल्का प्रकारले पाप गर्छ हल्का प्रकारले मानिलिन्छ And they do sin very lightly and they accept it very lightly also. and we never see the vicious circle come to an end अनि त्यसको अन्तिममा चाहिँ कस्तो भयानक परिणाम हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले बुझ्न सकेको हुँदैन. यसमा पाप गरे फेरि माफ माग्यो पाप गरे फेरि माफ माग्यो And they fall into sin and they ask for forgiveness and they keep on repeating this thing. एउटा दुःखपूर्ण घेरामा उनीहरू बाँचिरहेको हुन्छ And they are living in a very sad circle. एउटा सबैभन्दा मुख्य कारण चाहिँ के हो भन्दा पाप किन गर्छ र फेरि माफ मागिबस्छ भन्दा प्रभु यीशु मसीहलाई प्रेम गर्दैन उसले And the most important one of the reason is this, that a person who keeps on falling into sin and keeps on asking forgiveness because that person doesn't love God. अब तपाईले प्रेम गरेको तपाई छोरी नानीको विरुद्धमा तपाई कहिले जानुहुन्न And if there is a daughter or a person who you love, you never go against that person. तपाईको छोरी तपाईको बुढा तपाईको श्रीमतीको विरुद्धमा के गरेर आज यो मान्छेलाई चोट दिउँ के गरेर आज यो मान्छेलाई दुःख दिउँ के गरेर आज यो मान्छेलाई ब्लिड गराउँ भने के तपाईको चाहना हुन्छ And do you ever desire the person whom you very love so much, your husband, your daughter, your wife, that ever you think like I'm going to hurt them or I'll make them cry in this way? किनभने तपाई आफ्नो छोरीलाई बुढालाई बुढीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ Because you love your husband, wife and your daughter. तर प्रभु यीशु मसीहलाई तपाईले घरिघरि किन ब्लिड गराउनु And why you are making hurting the Lord Jesus Christ time and again? किनभने बुढी छोरी बुढाको भन्दा प्रभु यीशु मसीहको जग्गा त्यति ज्यादा राम्रो जग्गा हुँदैन Because the position given to the Lord Jesus Christ is not given similar to the wife, husband and daughter. यसकारण त प्रभु यीशु मसीहलाई बुढी छोरी नानी बालबच्चा र तपाई भन्दा पनि ज्यादा प्रेम गर्नुभयो भने मलाई प्रेम गर्ने व्यक्तिलाई कहिले चोट पुर्याउँदैन And if you love the Lord Jesus Christ more than your husband, wife or daughter, then you will never hurt Lord Jesus Christ. यसकारण हाम्रो जीवन छोटो छ And that's why our life is so short. आउनुहोस् यूहन्ना किताब 6 अध्यायमा And kindly come to the Gospel of John chapter 6. यूहन्नाको किताब 6 अध्यायमा Chapter 6, Gospel of John. 7 अध्यायको 6 पद Chapter 7, verse 6. तब येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो मेरो समय अझै आएको छैन तर तिमीहरूको समय चाहिँ जहिले पनि तयार छ Then Jesus said to them, my time has not yet come, but your time is always ready. अब हजुरले मलाई हेर्नुहोस् म सक्न लागिहालेँ And please do look here, we are ending soon. प्रभु यीशु मसीहलाई आफ्नो समय थाहा हुन्थ्यो And the Lord Jesus Christ knew about his time. तर हामीलाई चाहिँ हाम्रो जीवन कति बेला अन्त हुन्छ हामीलाई थाहा हुँदैन But we don't know when our life will come to an end. कुनै पनि समयमा हामी मर्न सक्छौँ And any time we can die. यस्तो क्षणभङ्गुर जीवन And it's a very momentary life we have got. मैले पनि बुझेको थिएन And I also never knew about all these यसकारण things. पनि म पनि पापलाई लाइटली लिन्थेँ एक And समयमा that's why once upon a time I also took sin very lightly. अनि मैले प्रभु यीशु मसीहको क्रुसलाई हेरेँ And when I look upon the cross of the Lord Jesus मैले एउटा Christ, अद्भुत कुरा देखेँ I see an amazing thing there. एकछिन त क्रुसलाई अध्ययन गरेको अब कमसेकम 10 वर्ष जस्तो हुँदैछ मैले And so far it's been almost 10 years that I've been studying about the cross, meditating about the cross. त्यसकारण त प्रभु यीशु मसीह यो संसारबाट जाने बेला भयो And the time came that the Lord Jesus had to depart from this world. यो संसारबाट प्रभु यीशु मसीह जाने बेला भयो And as the time came that the Lord Jesus had to depart from this world, अब मलाई प्रभु यीशु मसीहले यो कुरा एउटा अद्भुत प्रकाशद्वारा बताउनु भयो and the Lord gave me this revelation amazingly. कसरी भन्दा म पनि एउटा सरकारी अफिसमा काम गर्छु त्यहाँनेर काम गर्दै जाँदाखेरि सचिव सेक्रेटरीको अधीनमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ And how that I also work in a government office and I have to work under the secretary. अनि त्यो सेक्रेटरीहरु कति पछाडी प्रमोसन भएर चिफ सेक्रेटरीमा पनि पुगेको छ And those secretary they have promoted and have become a chief secretary अनि also. राम्रो प्रकारको सचिव ट्रान्सफर हुने बेलामा राम्रो छ भने यसो भन्छ And if there is a very good secretary and if they are about to go from that place, अनि भन्छ अब मेरो हिँड्ने बेला भयो ट्रान्सफर अर्डर भइसकेको छ कुन फाइल इम्पोर्टेन्ट छ ल्याइहाल म छिटो साइन गरिदिइहाल्छु भन्छ and they will say that I am about to transfer from this place, please bring the much more needed files to me and I'll deal with it. किन म भोलि गइसकेपछि अब यो फाइल कसैले साइन गर्दैन Because after I leave this place nobody is going to sign this मेरो अब यहाँ file. म्याक्सिमम तिमीहरुसँग 2 घण्टा मात्रै बस्छु छिटो इम्पोर्टेन्ट फाइल ल्याइहाल कसको के छ ग्रीभन्स ल्याइहाल भन्छ राम्रो मान्छेले And if he is a good person, then he will say, I have got only 2 hours, please bring all the needed files, necessary files to me so that I could sign. मैले भने हाम्रो जीवन छोटो छ And I have said
said to you, our life is very short. कति बेला मरिन्छ हामीलाई थाहा छैन We don't know when we will die. प्रभु यीशु मसीह पनि जाने बेला भयो And the time came that Lord Jesus Christ had to depart अनि from this जाने world. बेलामा उहाँले क्रुस बोकेर आउनुभयो And at the last moment, he came carrying his cross. क्रुस बोकेर जब उहाँ हत्तो हैरान भएर आउनुभयो किनभने हिजो बेलुकादेखि उहाँले पानी पनि खाएको थिएन खाना पनि खाएको थिएन And he came very tired because while carrying the cross, because from last night he didn't have any food and any water. कुटाइ मात्रै पिटाइ मात्रै बेइज्जत मात्रै सहेको थियो उहाँले And he was only blamed and mocked and beaten only. अनि उहाँले क्रुस बोकेर 45 मिनेटको बाटो हिँडेर आउनुभयो And he carried all the way that cross for 45 minutes way. अनि 45 मिनेटको बाटो हिँडेर आइसकेपछि गलगथा भन्ने जग्गामा बिसाउनु भयो And after 45 minutes of the way, he came and rested at the place called मत्तीको Golgotha. किताब 27 अध्याय And kindly come to the book of Matthew chapter 27. 27 को 33 पद And we are reading chapter 27 verse 33. अनि जब तिनीहरू गलगथा भन्ने ठाउँमा आइपुगे जसको अर्थ हो खपडीको ठाउँ And here it says, and when they had come to a place called Golgotha, there is to say place of a skull. अब सबजनाले ध्यान दिएर सुन्नुहोस् And please pay attention. कतिजनाले त यो कुरा याद पनि गर्नु भएको छैन And maybe some of you have not noticed this thing also. प्रभु यीशु मसीह पुरा थाकेर आउनुभयो And the Lord Jesus Christ was very tired as he was coming. अनि त्यसले गर्दा पहिलोचोटि उहाँलाई पिउनको निम्ति केही दियो And for the very first time, he was given something to drink. अब किनभने 34 पदमा लेखेको छ जब तिनीहरूले उहाँलाई पित्त मिलाएको सिरका पिउन दिए उहाँले चाख्नु भएपछि पिउने इच्छा गर्नु भएन And in verse 34 it says, they gave him sour wine mingled with gall to drink, but when he had tasted, he would not drink. राम्रोसँग हेर्नुहोस् तपाईँले बाइबलमा प्रभु यीशु मसीहले पित्त पिएको कुरा देख्नुहुन्छ And if you notice very clearly, you can see that the Lord Jesus Christ took part from this gall to यो चाहिँ drink. थाकेर आएर एकदमै क्रुस बोकेर जब त्यो पोइन्टमा आइपुग्नु तब त्यति बेला एउटा व्यक्तिले केही पिउनको निम्ति दियो As he came very tired at the point of the cross, that a person came and he offered something to drink to the Lord Jesus अब Christ. सबजना सुन्नुहोस् Everybody listen. त्यो किन पिउनको निम्ति दियो Why that drink was offered to the Lord Jesus Christ? त्यसलाई इङ्ग्लिसमा सेडेटिभ्स भन्छ एक प्रकारको ड्रग्स जस्तै हुन्छ त्यो खायो भनेदेखि चाहिँ हामीहरूको जिउ लट्ठ हुन्छ अनि हामीलाई त्यति दुखेको थाहा हुँदैन And we can say that it was like a sort of a painkiller, that if we took part from that we don't feel any kind of pain. अब सबजना सुन्नुहोस् उहाँले त्यो यसो चाख्नु भयो तर पिउन मान्नु भएन And he tasted it, but he didn't want it to drink. किनभने उहाँ हिँड्ने बेला भएको थियो उहाँले धेरै काम सक्नुपर्ने थियो And as he was about to go, and he had to accomplish many things. अनि मैले बताएँ मेरो सचिवले मलाई न्यु पनि के इम्पोर्टेन्ट फाइल छ तिम्रो पनि केही कुरो छ ल्याऊ म हिँड्ने बेला भयो म साइन गरिदिन्छु भन्थ्यो And I have already told my chief secretary also said, like, Nepane, what have the files you have got, that please bring it to me, that so that I could sign it for you. अनि उहाँले पिउनु भएको भए के हुन्थ्यो And what would happen if he would have drink that drink? हेर्नुहोस् उहाँ राजा हो उहाँ And he is a king. राजा भएर पृथ्वी तलमा आउनुभयो And he came as a king in this world. राजाकै हैसियतमा क्रुस बोकेर जानुभयो And as a king, he carried the cross and he went. जब दिदीबहिनीहरू रोइरहेको थियो उनीहरूले उहाँले भन्नुभयो किन रुन्छौ मेरो बारेमा आइएम ओके तिमीहरूकै बारेमा रो म त ठिक जग्गामा जाँदैछु And the Lord Jesus Christ said, while the woman was following and weeping, that I am okay, that do not weep for me, but weep for your own selves. किनभने अब केही समय मात्रै बाँकी थियो Because there was only a few time left there. त्यो पिउनु भएको भए उहाँ लट्टिनु हुन्थ्यो And if he would have taken the drink, then he would have probably get drunk. So I believe he couldn't afford to go sleepy in that moment because he had so many prominent works to do still. अनि यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो लिएको भए चाहिँ उहाँ एकदमै निदाउन सक्नुहुन्थ्यो अनि धेरै काम गर्नु परेको कारणले उहाँले त्यो सबै कामलाई चाहिँ पुरा गर्न सक्नुहुन्न थियो. अब लास्ट मिनट छ उहाँले केही इम्पोर्टेन्ट ट्रान्जेक्सनहरू उहाँले छिनाउनु पर्छ. And that is a very last moment, and he had to finish all the last minute transactions there. अब युनाको किताब 19 अध्यायमा आउनुहोस्. And kindly come to the book of John chapter 19. 19 अध्यायमा आउनुहोस्. And kindly come to the book of John chapter 19. अब उहाँले क्रुसमा चढेर 7 वटा काम गर्नुभयो. And he was on the cross and he did 7 things. हेर्नुहोस् मैले के बताउन चाहन्दैछु. And what I am trying to say to you all is this: समय चाहिँ कति कीमती रहेछ. how precious the time is. उहाँले केयरलेस गर्नु भएन. He was not careless. उहाँको छोटो समय छ 3 घण्टाको समय छ अब क्रुसमा. And he only had that 3 hours at the cross. उहाँले अब म मर्दैछु अलिकति म सेडेटिभ्स अथवा त्यो पित्त खान्छु भनेको भए अलिक रिल्याक्स गरेर मर्नुहुन्थ्यो होला उहाँ. And he didn't say that it's only 3 hours I'll take those sedatives. And if he would have taken, maybe he would have a little bit of relaxed death there. तर उहाँले चाल पाउनु भयो म पिउँदिनँ भन्नु. But he knew about it and he said and अनि he उहाँले rejected it. एक गरेर 7 वटा काम गर्नुभयो. And he did accomplish all those 7 things. म मुखले मात्रै बताउँदैछु समय छैन. Because of lack of time, I'm just telling you all. लुकाको किताब 23 अध्यायको 34 पदमा हे पिता यिनीहरूलाई माफ गरिदिनुहोस्
किनभने यिनीहरूले के गरिरहेछन् जान्दैनन् भनेर सारा संसारलाई माफ दिइराख्नु भयो। And in the Gospel of Luke chapter 23 verse 14, the Lord says, Father, forgive them because they don't know what they are doing. हेर्नुहोस् क्रुसमा झुन्डी झुन्डी यो काम गर्नुभयो। And he was at the cross, but he was doing this work. अनि त्यही अध्यायको 43 पदमा उहाँले एउटा व्यक्तिलाई उद्धार मुक्ति दिनुभयो। And at that same chapter, a person was given salvation. 43 पदमा At 43 verse 43. एउटा डाकुले उद्धार पायो। And a thief was saved. अनि मत्तीको किताब 27 अध्यायको 46 पदमा चाहिँ Matthew chapter 27 verse 46. उहाँले त्यागिएको कस्तो हुन्छ त्यो पनि अनुभव गरेर चिच्याउनु भयो। And he cried out, and we can see how it feels to be rejected. फर्सेकन कस्तो हुन्छ उहाँले चाल पाउनु। Sorry, for forsaken, he knew how it feels to be forsaken. त्यागिनु भनेको नरक भनेको त्यागिनु भनेको। And hell is also, it means forsaken or rejected. Forsaken by God. Forsaken by God. Hell is altogether a place which is forsaken by God. अनि नरक चाहिँ यस्तो ठाउँ हो जहाँ चाहिँ पूर्ण रूपले परमेश्वरद्वारा एकदमै इन्कार गरेको जग्गा। त्यसमा परमेश्वरले त्यागेको घडीमा कस्तो हुँदो रहेछ त्यो पनि उहाँले चिच्याएर सबैलाई बताउनु भयो। And that at that very moment, Lord Jesus Christ cried out and told all the people how it feels to be forsaken by the मैले Lord. एउटा संसारको एउटा सेक्रेटरीको नमुना बताउँदैछु। हिँड्ने बेला भएको छ भटाभट फाइल साइन गर्दैछु। And I'm telling you an example that a secretary who is worldly, he is asking for the files so that he could accomplish all those files and he can go away. अनि युहन्नाको किताब 19 अध्यायको 26 पदमा उहाँले आमाको पनि आज कसले स्याहार सुसार गर्ने त्यो जिम्मा लगाउनु भयो। And in John Gospel chapter 19 verse 26, we find that he handed over his mother to a disciple. जो कसैले 19 अध्यायको 26 पद पढ्दिनु। And chapter 19:26. अट्ठाइस पद पनि पढिदिनुहोस्। अर्को काम पनि गर्नुभयो उहाँले। अब हेर्नुहोस् अझै उहाँले दुईटा काम गर्नु थियो। And there were another two more work that the Lord had to do. त्यसको निम्ति उहाँलाई शक्ति चाहियो। And for that he needed strength. अब याद गर्नुहोस् अब प्रभुको स्वर पुरा दबिसकेको थियो। And now his voice was very weak. अब उहाँले तिर्खा लाग्यो भन्नुभयो। And he said, I thirst. भजनको किताब 59 अध्याय Kindly come to the book of Psalm chapter 59. 69. अनि त्यसको सायद 15 पदमा हामी पाउँछौँ। And we can read in verse 15. कसैले मलाई सहायता गर्नुहोस्। Chapter 69 verse 15. होइन माफ गर्नुहोस् भजनको किताब 22 अध्यायको 15 पद रहेछ। 22 को 15। Chapter 22 verse 15. My strength is dried up like a potsherd, and my tongue clings to my jaws. You have brought me to the dust of death. खपटो चाहिँ मेरो बल सुकेको छ, मेरो जिब्रो मेरो तालुमा टाँसिन्छ, अनि तपाईले मलाई मृत्युको धुलोमा पुर्याउनु भएको छ। And here it's right. So उहाँलाई यस्तो खालको तिर्खा लाग्यो कि अब उहाँको जिब्रो चाहिँ तालुमा टाँसियो भन्छ। And here it says he was thirsty to the point that his tongue clung unto his अब जीवनको jaws. केही घडी मात्रै बाँकी छ पृथ्वी तलमा। For Lord Jesus Christ, there is few moments to live in this earth. उहाँलाई त्यो काम गर्नको लागि अलिक बल चाहियो। And he needed some strength to accomplish those works. अनि त्यति बेला युहन्नाको किताब 19 अध्यायमा And at that very moment, according to the Gospel, John chapter 22, उहाँले जब तिर्खा लाग्यो भन्नुभयो and when he said, I thirst, 19 अध्यायको 29 पद in chapter 19 verse 22, 29 29, it अब says, सिरकाले भरिएको एउटा भाँडा त्यहीँ राखिएको थियो अनि तिनीहरूले एउटा स्पन्जलाई सिरकाले भरेर त्यसलाई हिसाबमा राखेर उहाँको मुखमा पुर्यायो। उहाँ क्रुसमा माथि हुनुहुन्थ्यो। and he was hanging at the cross. अब सबजनाले यता हेर्नुहोस् त। Please look here. अब यसकारण अब अघि त भर्खर क्रुस ल्याएर बिसाएको बेलामा पिउन दिएको सुरुमा। And at first, as he was resting, the drink was offered to the Lord Jesus Christ. अहिले चाहिँ अब माथि उहाँ क्रुसमा हुनुहुन्छ यसकारणले गर्दा अब ग्लासले उहाँ पुग्दैन, यसको स्पन्ज भिजाएर चाहिँ यसरी माथि पुर्याउनु। And as he was hanging at the cross, now we can see that a sponge was put and soaked, and he was offered to अनि drink. अलिकति उहाँले चाख्नु भयो। And he tasted a little bit. किन चाख्नु भयो? Why did he taste it? उहाँले अब मलाई जिउ लट्टियोस् दुख्न हराओस् भनेर होइन। Not so that he wanted to have some kind of painkiller effect of that thing. त्यो तितो चिजलाई पिएर उहाँले दुई खेप अझै कराउनु थियो। And he, after tasting that bitter thing, he shouted 2 times more. अनि 23 अध्याय लुकाको किताब 46 अध्यायमा एक खेप कराउनु पर्यो किनभने जोडले कराउनु थियो उहाँले। And chapter 23 verse 46 of Gospel Luke, we find first time the Lord Jesus Christ cried out there. लु पढ्दिनुहोस्। And chapter 23 verse 46.
त्योभन्दा अगाडि उहाँले यूहन्नाको किताब 19 अध्यायको 30 पदमा सबै पुरा भयो भनेर कराउनु भएको थियो। And before that hand, John Gospel chapter 19, verse 30, we find there, firstly he said, it is finished. त्यहाँदेखि उहाँले ठुलो स्वरले कराएर हे पिता मेरो आत्मा सुम्पिँदैछु भनेर कराउनु भयो। And then after that we know that in Luke chapter 26, verse 46, he said that, Father, into your hands I commit my spirit. हेर्नुहोस् त्यस्तो खालको अन्तिममा त्यस्तो प्रकारको टर्चर गरेर क्रूरताको साथमा दिएको तीतो कुरालाई पनि प्रयोग गरेर उहाँले त्यो अन्तिम समयमा मलाई जित्नु भयो। And at that very last moment also, even when he was offered that bitter thing, he was able to beat or win against his own self. मलाई जित्नु And he won me. मलाई त्यसरी तिमोथी न्युपानेलाई 1996 सालमा जित्नु भयो उहाँ। In the year 1996, he won this person, Timothy Nyapane. त्यसकारणले गर्दा म अब मेरो जीवनमा कसरी पाप गर्न सक्छु? And from now, how can I commit sin in my life? म मेरो जीवनको समयलाई कसरी लापरवाहीसँग बाँच्न सक्छु? And how can I live a careless life in this world? उहाँ राजा हो भनेदेखि मलाई पनि उहाँले राजाको सन्तानमा ल्याउनु भयो। And if he is a king, then he also made within his kinghood. यसकारण त पाप आउँदैन आउँछ। And surely it's not so that sin won't come, sin will come. पाप आउँदाखेरि या त मैले अनुग्रह माग्छु। And when sin comes, either I will ask for grace. किनभने रोमीको किताब 6 अध्यायको 14 पद हामी पढौँ। And we are going to read Romans chapter 6, verse 24. अनुग्रहको मुनि आयो भने पापले तपाईँलाई राज्य गर्न सक्दैन। Because if we come under the grace, then sin won't have any dominion over us. कुनै पनि क्लास 5 पढ्ने अथवा 8 वर्षको 10 वर्षको नानीले यसलाई बयान गर्न सक्छ यो के भनेर। And a very small child who is in year 5 or so can explain this matter. किनभने पापले तिमीहरूमाथि राज्य गर्ने छैन, किनभने तिमीहरू व्यवस्थाको अधीनमा छैनौ तर अनुग्रहको अधीनमा छौ। And here 6:5. रोमी 6:14। Yeah. I'm reading 6:14. Here it says, "For sin shall have not dominion over you, for you are not under law but under grace." हेर्नुहोस् ल त हामीले हिजै सकिहाल्यौँ अध्ययन गरेर। And we have studied about law yesterday. हामी त लको मुनि छैनौँ, We are no more under law, हामी अनुग्रहको मुनि छौँ। but we are under grace. तर अनुग्रह चाहिँ माग्यो भने चाहिँ पापले तपाईँलाई राज्य गर्दैन। And if you ask for grace, that sin won't have any dominion over you. राज्य गर्नु भनेको तपाईँ कङ्करर हुनु अथवा विजय हुनु भनेको। And to have dominion is to conquer or to be a winner of that thing. तपाईँको उद्धार मुक्ति त खोसी हाल्न सक्दैन। And surely you cannot lose your salvation. पाप गर्ने बित्तिकै सायद तपाईँले प्रस्ताव गर्नु हुँदो होला। And when you fell into sin, surely you must have repented. तर उहाँको समय चाहिँ यति कीमती थियो भने म चाहिँ कसरी केयरलेस गरेर बाँच्न सक्छु? But his time was so precious that he cannot live a careless life. हिँड्ने बेलामा पनि उहाँले तितो कुरा खाएर पनि मेरो निम्ति दुईटा कुरा भन्नुभयो। And as he was about to leave by tasting that bitter thing, he said two things to me. मलाई भनेको जस्तै तिमोथी सब कुरा पुरा भयो। And it's like saying to me, Timothy, it is finished. किनभने उहाँको तालु चाहिँ जिब्रो चाहिँ तालुमा टाँसिएको थियो। Because his tongue was stuck on his jaw. अनि उहाँले ठुलो स्वर कराएर हे पिता मेरो आत्मा तपाईँलाई सुम्पिन्छु भन्नुभयो। And the Lord Jesus Christ said, Father, I give the Spirit into your hands. क्रिस्चियन भएर बाँच्नुपर्छ भने पापलाई घृणा गर्न सिक्नुपर्छ। And if we want to live as a Christian, then we should know how to hate sin. जब तपाईँ पापलाई घृणा गर्नुहुन्छ, And when you hate sin, जब पाप तपाईँलाई परीक्षा गर्न आउँछ त्यतिबेला अनुग्रह माग्नुहुन्छ, when a sin comes to you, then you will ask for God's grace. अनि तपाईँ हार्नु पर्दैन। And you don't have to be defeated. यसलाई प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्। And please try it, use it. गर्नु भएन भने तपाईँ घमण्डी हो। And if you don't do so, you are a proud person. तपाईँ लडिहाल्नु भयो भने कसैलाई दोष नलाउनुहोस्। And if you fall, then don't blame others. यसो भन्नुहोस् म घमण्डी भएँ। And you say, Lord, I became a proud person. त्यो चाहिँ सही उत्तर हो। And that is the true answer. प्रभुले वचन पढाइमा आज दिएको। May the God bless this. सबैलाई जय मसीह। James.